आज हूँ 20 तारिख अगस्ट मास 2025 मसीहा बुधवार दिन। जीवन में आम सब बेले चिंता करूँ कहीं कई लोक सहजरे सफलता पाउछंती आउ कहीं अनेक परिश्रम कले मध्य कहीं असफल होउछंती। कहीं कहीं जीवन में संपद प्रेम सम्मान आसुछि आउ कहीं कहीं पाखरे केवल दुख संघर्ष और निराशा। यही प्रश्नर उत्तर लुचाई तारा ग्रह और भाग्य। ज्योतिष शास्त्र कहे आमे जो दिन जन्म नहीं थाऊ से समय रे ग्रह और तारांकर गति आमर स्वभाव भविष्यत एकाधिक सुजोग और संकट को निर्धारण करे। भावंतु जदि आपणक हाथ में भाग्यर मानचित्र रहे तेबे आपण जीवनर प्रत्येक समस्यारू सहजरे बाहरी पारिबे। भूल सिद्धांत को एड़ाई सठिक समय सठिक पदक्षेप नहीं पारिबे। आजिर एई 12टी राशिर भविष्यवाणी आपणकु केवल दिनटी केमिति जीवो ताहा केवल नुहे सेति सहित भविष्यत पई सतर्कता और सुजोगर द्वार खोलीदेव। कल्पना करंतु आपणक पाखरे आगामी 24 घंटार समस्त शुभ अशुभ सतर्कता और सफलतार रोड मैप रही। आपण किंबा बिजनेस जॉब लव फैमिली हेल्थ फाइनेंस सबु कथारे एक पदक्षेप आगरू जीवार अवसर पाइबे। आजिर प्रश्न कहार सफलतार द्वार खोलिबो, कहार प्रेम जीवन रे नुआ परिवर्तन आसिबो, काहाकू धन रे सुजोग मिलिबो आउ काहाकू शत्रु संभाळिबार सतर्कता दरकार। सेतिफाई वीडियो को स्किप करिवे नहीं कारण शेष पर्यंत देखिले आपण निज भाग्यर पासवर्ड अनलॉक करि परिबे। हेबे जानि नवा दुईटी साधुवाणी जहाँकि आपणक मन छुई जीव। पथ केते कष्टकर हेउ धैर्य और प्रयास रे सफलता निश्चिंत। जणे मनीषर सत्य सौंदर्य तांकर मुहरे नुहे हृदय रे थिबा दरकार। आसंतु एबे जानि नवा 12टी राशिर राशिफल। प्रथमे जानि नवा मेष राशि। कर्मक्षेत्रर प्रत्येक विवादीय परिस्थितिर दृढ़ मुकाबिला करि पारिबे। पारिवारिक क्षेत्र में मध्य परोक्ष शत्रुता सामयिक बाधा सृष्टि करि पारे। व्यवसाय और परिवहन रे मध्य शिथिलता मानसिक अशांतिर कारण हेबो। अश्विनी नक्षत्र हजि जाइथिबा जिनिस किंबा निर्दिष्ट व्यक्ति खोज खबर पाई पारिबे। हेबे जानि नवा वृष राशि। कृतिका नक्षत्र सकाशे स्वास्थ्य समस्या दुश्चिंतार मात्रा को बढ़ाई देव। पड़ोशी बंधु परिजनों को साहाय्य करी आत्मसंतोष लाभ करिवे। परिवार रे मतभेद कारणरू पैतृक संपत्ति को केंद्र करी टणा अटरा देखादेव। दीर्घ दिनरू अपेक्षा करिथिबा खबरटी बंधुଙ୍କ माध्यम रे पाई खुशी हेबे। हेबे जानि नवा मिथुन राशि। बंधुଙ୍କ परामर्श क्रमे नूतन कर्म संस्थान पाई मन बलिब और आनुषंगिक सहयोग मध्य पाइबे। पुनर्वसु नक्षत्र सकाशे व्यवसाय क्षेत्र में उच्च फल प्राप्ति हेबो। संपर्कियों विवादीय कथारे मुंड न पुरेबा भल। काम गुड़ी को ठीक भाव में संपन्न हेबारे सामान्य हैरान हरकत हेबाकू पड़ी पारे। हेबे जानि नवा कर्कट राशि। अधस्तन कर्मचारी सहयोगरू दीर्घ दिनर आशा फलवती हेबो। अश्लेषा नक्षत्र बंधुଙ୍କ निकटरू कौनसी खबर पाई विस्मय प्रकाश करिवे। कठिन श्रम हेतुक शारीरिक परिश्रम जनित क्लांति अनुभव करि पारंती। रप्तानी वाणिज्य रे प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेले मध्य परक्षण रे सबु ठीक होई जिवो। हेबे जानि नवा सिंह राशि। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज प्रत्येक क्षेत्र में दृढ़ मनोबल नहीं काम करिपारिबे। पारिवारिक क्षेत्र में स्त्री साहाय्यरू मनोबल वृद्धि पाइब। कर्मक्षेत्र में धीर पानी पत्थर काटे नीति रे काम हासिल करी उपकृत हेबे। सभा समितिर आलोचना परिसर रे अप्रिय सत कथा कही विरोधी होई पारंती। हेबे जानि नवा कन्या राशि। प्रत्येक क्षेत्र में सहमति रे काम कले अपेक्षाकृत सफलता पाइबे।
ରୋଗ, ଋଣ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ସାମୟିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ତର୍କ ବିତର୍କ ଜନିତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମାନ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା ଓ ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ତଥା ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାରିବାରିକ ତିକ୍ତତାର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା କାରଣରୁ କେତେକ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। ପୂର୍ବଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ରର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବ୍ୟାହତ ହେବ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ହୈତିଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ କଟାଇବାର ଅବସର ପାଇବେ। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜନିତ ମନ ଭଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ଉଦାସୀନ ରହିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେବ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଠାତ୍ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଏହି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସେଇଥିରେ ସହାୟ କରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରାଶିଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ହେଉ ଖୁସି, ସଫଳତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ।